Kang 26 November Sutar Murawa Tripura Mothani keha mas gatareng ungna hiye tini press meet kheye saklai knare ha. Laino hambai, thank you very much. Sini social media tai, sini media channel lono. Sini tini press meet ma khayan bagi ma phakya. Sini 26 तारिख November, sini Choilam Kendro kaisa mass gathering nai, lukuthum pandang nai. A pandawo phai manjang bagai sini Choilam Kendro ni joto warriors no. Sing koimong ya pharo. Please adino sini gradati palen tubuna ni bagai, sing adino sini khokna ni bagai. Sini Choilam na awas bo dili thangai khanatung. Ne sing adino 26 तारिख अब खाक्या सिनी 29 तारिख तंगमने सिनो एसडीपीओ बा थाना परमिशन किसे प्रॉब्लम नंगी नै सिनो 26 तारिख सिनो बरो रुखा बोन बागै आ दिनो चोलम केन्द्रनि जो तो वारियस रक तिपरा मोथा फाइगा तिपरासा नंगी नै सिं चोलम नि बिसिं तिके सिंगो आ दिनो गड तिपालेन नि आवाज सिंगो दिल्ली रहनै सिनि बुबाग्रा नि बिसिं तिके ताबो बसिनि बुबाग्रा बो फाइदा मानो साइमेको किन्तु bo phaima ka phainai ni bokok rojak কিন্তু তাও ফাইনাল রিয়াকো আঙো সাং কক সামনে বুবাগার সাবো এই সুনো খাইদি নেই আং ফাইমান কা তো ফাইনাই মাইয়াকে ফাইপন খাইদি নেই বুবাগারা সাজা বনি বাগৈ সং নাসিং লাইনে তো বুবাগারা নো তাই সিনি গেস অফ ফাইনাই সিনি ইএম সিএম ডেপুটি সিএম র ফাইনাই সিনি টিডি এডিসি হাকমানি তাই অন লিডার নো সং এই সাহরনাই বনি বাগৈ আদিনো সিনি চয়লাম কেন্দ্রনি টিডব্লিউএফ ওয়াইটিএফ টিআইএসএফ টিইএফ Tripura Employee Federation dok, borno kona adino thangai manjaknani bagai ang joton thani koimong ya pharo tai sengbo kom tongya choilam kom ya ei sob samono saimano choilam kendro ei sob samono active meeting choli tongo choyo meeting choli tongo boni bagai senga dino joton phaimanana bagai joton thani koimong ya pharo. Thank you very much.